ଉଦୟ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଆଉ ମୁଁ ଜମା ରହିପାରୁନି। ଉଦୟ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ବାହା ହେଇଯିବା। ନାଇଁ ଆଲିସା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ମାନେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାହା ନ ହବ ଯାଏ ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି, ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଉଦୟ ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ଜଗିବି କେମିତି? ଆରେ ବାବା, ପ୍ରେମ କରୁଛ ହେଲେ ଏତିକି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି। ଉଦୟ ତମ ଭାଇ ଯଦି କେବେ ବାହା ନୁହନ୍ତି? ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଏଇ ମାସେ ଭିତରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର ହବ। ତାପରେ ତ ଆମ ନମ୍ବର ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ଖୁସି ତ? ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଏ ଉଦୟ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ସତ ସତିକା ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ୍ଟିଂ କରୁଛି। मते तो लगुच आलिसा तू उदय को पूरा फसई देचु जेमिति उदय ता तो पछरे पूरा पागल हो जाई आलिसा। पागल ई आलिसा तू उदय सतरे फसई देल ना कोन? खाली सेतिकी नुहे जीजू, से मते बाहबाकू कथा भी देछि ना। ओ नो आलिसा जेते शीघ्र पारुछ तो उदयटा को पाई जा, तापर आसीबो मो द्वितीय इरे। कितु जीजू एथिरे मोर फायदा कौन हबो? अछि फायदा अछि आलिसा, फायदा अछि। तू कोटिपति घर बहु हो बोलो आलिसा। तू खाली मो कथा मानी काम कर आलिसा। ए लाला तू इमिति जगह में इमिति पकारे पहुंचे तो मजे तू खाली आउ पादरे माटी लागिवनी। ई सतर आलिसा तू ना भारी ब्यूटी जो भोग चाहे मु ताको तू फसई दो बोलो। जीजू तमे देखिबा जीजू से उदय को केमती करूछि, एथि भाई तमे जा कहिबो मु ता करबी जीजू। मो कथा रे खाली एक्टिंग करी चाल आलिसा। मो कथा बोली तू खाली एक्टिंग कर चाल, बाकी कथा मु संभाल देबी। किंतु जी आलिसा कितु जीजू मंद स्वामीर अवस्था कौन हबो? ओ लाला सब सारी मोरी कथा मानी तो कोटिपति घर बहु लक्ष लक्ष टंका पाइबू। ए आलिसा पाट साड़ी पिंधार अच्छी तो ते उदय को पटेई बाहाबाकू हम। मरी जाऊ से अंध स्वामीटा। कथारे पूरा अच्छी जार आखि नाई तार सखी नाई। जीजू आलिसाई शाली हम तो एमती मु समस्त को डाकी कहबी शाली नंबर 1 एमती शाली भाग्य रे थिले मिले।